اور سمندر اور اس کے اندر جتنے جاندار اور بنی نوع آدم کو تخلیق کیا، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ساتواں دن اے آسمانی خدا تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تاکہ اے خداوند زندہ لوگ زندہ خدا کی پرستش اور ستائش کریں، اس کی عبادت کریں۔ اے خداوند آج ہم سبت کے دن کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جب تیری آواز کو تیرے کلام کو سنتے ہیں تو اے خدا بہت سارا پھل لائیں تاکہ حقیقت میں تیرے شاگرد ٹھہرے۔ یسوع کے نام میں سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے نیا عہد نامہ رسولوں کے اعمال کی کتاب اور باب نمبر 8 آیت نمبر 26 سے ہم خداوند کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خواجہ آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو دے۔ بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے اور جس طرح برا اپنے بال کترانے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خواجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی اور دوسرے کے؟ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا۔ ان دنوں میں جب ہم خدا کے روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو خدا کا روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ خداوند یسوع کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے فلپس، یہ بھی عید پینتیکوس کے دن اس جماعت میں جو 120 کی جماعت تھی ان میں موجود تھا، اور جب روح القدس اس پر بھی نازل ہوا تو اس نے بھی غیر زبانیں بولی، اور جب 120 کی جماعت روح القدس سے بھر گئی تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ پھیل گئی، اور پھیل کر انہوں نے خدا کے کلام کی مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں اور یہاں تک مختلف ملکوں میں جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع کی خوشخبری پر، اس کی نجات پر، اس کی قربانی پر ایمان لائے۔ آمین۔ اور روح القدس کیوں نازل ہوا تھا؟
روح القدس اس وجہ سے نازل ہوا تھا تاکہ جب لوگوں پر نازل ہو تو لوگ جو ہے وہ دلیری کے ساتھ یسوع کی منادی کر سکیں کہ کس طرح وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ بھائی سے گزارش سے بیٹھ جائیں۔ اور یہاں پر آج ہم نے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے ایک شخص ہے اور یہ خدا یسوع کا رسول تھا، اور اس پر جب روح القدس نازل ہوا تو خدا کی روح نے اس کے ذریعہ سے بہت سارے کام دیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ فلپس کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے، وہاں پر ایک حبشی خواجہ آ رہا ہے، اور خدا کے روح نے اس سے کہا کہ تو حبشی خواجہ سے جو کہ ایک وزیر ہے اور سارے خزانے کا مختار ہے، اس کے ساتھ خدا کا کلام بیان کر۔ آیت نمبر 29 میں دیکھیں تو کلام میں لکھا کہ روح نے فلپس سے کہا، کس نے کہا؟ روح نے۔ روح کیا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمیں حکمت دیتا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ زندہ ہے، اور روح القدس جو ہے وہ یسوع کا روح ہے۔ یوحنا نے کیا کہا؟ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آیا وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک جگہ پر کہا کہ وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائے گا جو تمہیں کہنا ضرور ہے۔ خدا کا روح القدس ہمیں ساری باتیں جو ہیں وہ سکھاتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور کلام میں یسوع بار بار کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور یسوع نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یسوع نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اور یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور یہ یسوع کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار بخشوں گا تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ہاللیلویا۔ روح القدس جو ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، یسوع پر ایمان لاتا ہے، تو یسوع اپنا روح جو ہے اس پر نازل کر دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ حبشی خواجہ ہے، یہ پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن جو یہ صحیفہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو پڑھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے آیت نمبر 29 کو دیکھیں۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے رتھ کے ساتھ بولے۔ بس فلپس نے اسے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ بڑے لوگوں نے خدا کے کلام کو شروع سے آخر تک پڑھا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ خدا کا روح نہیں ہے ان کے ساتھ۔ کون مدد کر سکتا ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کی، خدا کے مکاشفات کو لینے کی؟ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ جب ہم دعا کریں گے سب سے پہلے خدا کے روح کو مانگیں گے، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ہمیں خدا حکمت کے مکاشفہ سے، روح کے مکاشفہ سے بھر دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 30 میں، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع
کے نام سے موت سے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ آیت نمبر 31 میں کہتا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ تھے وہ ہل گیا۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب روح سے ممور رسولوں نے شاگردوں نے دعا کی اور جس مکان میں وہ تھے وہ ہل گیا۔ ہاللیلویا۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں تھے وہ ہل گیا اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ دلیری کیسے آتی ہے؟ خدا کے روح سے۔ آمین۔ یہی بات جو ہے باب نمبر 4 ایمال کا، اس میں اس سے پہلے کہ وہ شاگرد جو تھے وہ دلیر نہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کی؟ دلیری کے لیے خداوند یسوع سے دعا کی۔ جب یسوع سے دعا کی، روح القدس نازل ہوا تو وہ دلیر ہو گئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کا کلام دلیری سے سنایا اور سناتے رہے۔ آمین۔ وہ کم شاگرد تھے، رسول جو تھے جو یسوع کے، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی۔ فلپس، استفنس، پالوس، پطرس، انہوں نے خدا کی منادی کے لیے، یسوع کی انجیل سنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہمارے اندر خدا کا روح آتا ہے اور ہمارے ساتھ خدا کا روح قدوس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دلیری پاتے ہیں۔ خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا ہمیں عقل دیتا ہے، خدا ہمیں اپنا مکاشفہ دیتا ہے۔ آمین۔ تو جب وہ حبشی خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو پڑھ رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روح القدس چاہتا تھا کہ فلپس حبشی خواجہ کے پاس جائے، اسے خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنائے۔ تو جب اس نے سنایا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کون سا، آئیے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ آیت نمبر 32 کو جو پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک۔ باب نمبر 8 آیت نمبر 32 سے ہم خدا کی آواز کو پڑھیں گے۔ ایمال کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 32 سے۔ کتاب مقدس کی جو عبارت کو پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح بھیڑا اپنے بات اترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پستحالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ جب یہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے، یہ یسایہ کی کتاب، اس کا باب نمبر 53 جو باب ہے، اس میں سے حبشی خواجہ جو تھا وہ خدا کی آواز کو پڑھ رہا تھا۔ آئیے میرے ساتھ ہم نکالیں گے، اور یہ سارا کلام جو تھا وہ یسوع کے بارے میں تھا۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر 53 آیت نمبر 7 سے میں پڑھوں گا۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے درخواست کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے،
پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خداؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے دفنانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر درازی ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا۔ حبشی خواجہ ہیکل میں عبادت کے لیے آیا، واپس جا رہا تھا عبادت سے، تو اسے کچھ سمجھ نہ لگی، یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، لیکن روح القدس نے اس پر نظر کی کہ یہ شخص کلام کا پسند کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر مکاشفہ نہیں ہے۔ اور وہ مکاشفہ کس کا تھا؟ یسوع کا، کہ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور فلپس نے روح سے ممور ہو کر ساری ان باتوں کو جو شروع سے لے کر آخر تک تھی، جب یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور اسے بتایا کہ کوئی شخص جو ہے جب تک یسوع پر ایمان نہ لائے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو جب اس نے اس کلام کو سنا تو کلام میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، تو حبشی خواجہ نے فلپس کی منت کی۔ کیا منت کی؟ آیت نمبر 34 میں خواجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نفشتہ سے شروع کیا جو یسوع کی خوشخبری تھی۔ سارا کلام اسے سنایا کہ کس طرح یسوع پیدا ہوا، کس طرح اس کے بارے میں نبوت کی گئی، کس طرح وہ مصلوب ہوا، کس طرح اسے ذبح کیا گیا، اسے صلیب پر مار دیا گیا، ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا، اور کس طرح یسوع نے پاک روح کی قدرت سے خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ پانی موجود ہے۔ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ آمین۔ عید پینتیکوس کے دن پہلی کلیسیا جو ہے وہ وقوع پذیر میں آئی بائبل مقدس کے مطابق، اور پہلی کلیسیا جو تھی وہ روح القدس سے بری تھی۔ 120 کی جماعت پہلی کلیسیا جو ہے وہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جب یہ پھیلے تو لوگوں نے کہا یہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور لوگوں نے انہیں مسیحی کہنا شروع کر دیا۔ آمین۔ اور یہاں پہ ایک خوبصورت بات ہے کہ جب حبشی خواجہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے گناہ یسوع نے اٹھا لیے، یسوع میرے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے بھی اپنے گناہوں سے کیا کی؟ توبہ کی۔ اس کے بعد یسوع پر ایمان لایا، اور راہ چلتے چلتے روح القدس نے پانی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب اس نے پانی دیکھا تو فلپس نے خود کہا کہ اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتی ہے؟ کوئی چیز فلپس کو روک نہ سکی، نہ کار والے روک سکے، نہ اندر ضمیر روک سکیا۔ اس کے اندر یسوع کا کلام چل رہا تھا، وہ کلام جو فلپس نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور فلپس کے اندر پاک روح تھا، اور جب اس نے پاک روح کی ہدایت سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے؟ دل و جان سے۔ کیا وہ پہلے ایماندار نہ تھا؟ کلام کو بھی پڑھ رہا تھا،
हैकल में दुआ के लिए भी जा रहा था, अब वापस भी आ रहा था, तो क्यों इसने बपतिस्मा लिया? उससे इस बात का मुकाशवा मिल गया था कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह के वसीला से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। बस फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है? खुदा दा बेटा। हालेलुया। तो यीशु ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ मैं खुदा ਦਾ बेटा। हालेलुया। तो फिलिप्पस ख्वाजा, हबशी ख्वाजा जो था, जब इसने कलाम सुना तो ये यीशु पर ही मान लिया। और उस वक्त के यहूदी जो शख्स ये कहता था कि मैं खुदा का बेटा हूँ या कोई अपने आप को खुदा कहता था, उसे क्या करते थे? संसार कर देते थे। वो उस शख्स पर ईमान नहीं लाते थे। लेकिन यीशु हकीकत में खुदा का बेटा था। जब यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लिया तो आसमान से क्या आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया। तो जो असी भी पानी का बपतिस्मा लेने, रूह का बपतिस्मा लेते हैं, तो आसमान से क्या आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। कलाम में लिखा है बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़ी और उसने उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। हालेलुया, हालेलुया। ए कलाम कितने हजार साल पुराना? 2000 साल, लेकिन आज भी नवा कलाम तो लिया कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा। आमीन। तो जो कलाम पाक रूह शुरू से उनके साथ था, जो पानी की सतह पर जुम्बश करता था, और मुकाशमा में लिखा है कि रूह अज़ल से आखिर तक है, अब तक। आमीन। शुरू से आखिर तक जो है वो रूह रहेगा। आमीन। खुदा रहेगा। खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। आमीन। और यही रूह जो है वो आखिर तक रहेगा। हम मर जाएंगे, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा का नाम हमेशा रहेगा। और जो यीशु पर ईमान लाएगा वो यीशु की बादशाहत में दाखिल रहेगा और वो भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें खुदा का कलाम समझने के लिए खुदा के रूह की ज़रूरत है। कोई शख्स बाइबल का मुकाशफा तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि खुदा का रूह से ना समझाए। आमीन। 12 साल के बच्चे को जब खुदा का रूह मिलता है तो वो हिकमत की बातें करता है। सलमान। तो जो रूह शुरू से मुकाशफा तक है वो आज भी हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। मुकाशफा जो है वो फ्यूचर की किताब है, आने वाले दिनों की, और इसमें सारी बातें लिखी हैं कि क्या होगा मुकाशफा में। और खुदा का रूह आज भी काम करता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि रूह खास लोगों के लिए और ख़ास वक्त के लिए था। पुराने अहदनामा के मुताबिक पाक रूह ख़ास वक्त पर, ख़ास लोगों पर और ख़ास मौक़ों पर नाज़िल होता था। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि खुदा फरमाता है, ईमाल की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 17 में, कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। क्या होगा? कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी और उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ
यानी खून और आग का धुआं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। पेशतरी से कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। कितना नाम लेंगे? खुदावंद कौन है? हालेलुया। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब हबशी ख्वाजा ने कलाम को सुना तो उसके दिल पर क्या लगी? चोट लगी। 120 की जमात में से जब पतरस खड़ा हुआ और उससे भरा, तो जब उसने कलाम सुनाया तो वहाँ पर भी लिखा है कि उसने जब कलाम सुनाया तो लोगों के दिलों पर क्या लगी? और बहुत सारे लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया। मैं एक भाई को जानता हूँ, तो उसने मेरे साथ हमने कहीं बपतिस्मा लेने के लिए जाना था तांदले में, तो मैंने उससे बात की फ़ोन पर, तो उसने कहा कि तुसी की ड्रामा बनाया बपतिस्मे देने में, साड़ी मिशन तो कहती नहीं। तो मैं कि यार सारे ने भाई बपतिस्मा लिया, यसू ने ना सिर्फ लिया बल्कि दिता भी, ना सिर्फ यसू ने बल्कि उसके शागिर्दों ने भी दिया और दिया। कहता पलूस ने नहीं लिया। मैं कहा जे अगर पलूस ने लिया वा जे ना लिया है तो मैं कोई साड़ी इदा ही शर्त लग गई, बहस हो गई। मैं उन्होंने क्या वो कहता अगर पलूस ने लिया तो मम्मी बपतिस्मा लवांगा। मैं कहा तू तैयार हो जा, मैं गड्डी फड़दा तो मैं आना। बाद च उन्हें किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने दसिया कि पलूस ने भाई बपतिस्मा लिया ही, पादरी सही कह रहा है, उन्होंने फ़ोन कर दे कि ना ले। कलाम में लिखा है, आइए मेरे साथ ईमान की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 17 में लिखा है, बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा कि तू बनाई पाए और रूह कुदूस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो भीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। किसने लिया? पलूस ने। हननिया की कह रहा है? खुदावंद यीशु ये चाहता कि भाई नुमान रूह कुदूस ना भर जाए, लेकिन शर्त की है? देखना चाहना बपतिस्मा पाला। कलाम में की लिखा, हालेलुया। पलूस को कहता है हननिया और रूह कुदूस से भर जाए और फौरन उसके आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। आमीन। पलूस ने भी क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बपतिस्मे की तालीम है ये बाइबल की तालीम है। दुनिया च दो ही तो मिशना, एक खुदा दी ते एक शैतान। आपां ते खुदा दी मिशन दे हैं सारे। तो खुदा दा की मिशन है? खुदा दा ही मिशन है कि सारे आसमान की बादशाही च दाखिल हो जाए। कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो यीशु क्यों आया? ऐसी मिशन ली कि सारे आसमान की बादशाही से दाखिल हो। आमीन, हालेलुया। आइए यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 3 पिछले एतवार भी पादरी साहब ने पेंटिकोस्ट के दिन ये हवाला पढ़ा था। आयत नंबर 5 में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 5, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताजुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, और जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर
23 मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है, मगर वो वक्त आता है अब ही है। मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। केड़ी परस्तार? जेड़े रूह और सच्चाई के साथ खुदा की क्या करें? परस्तिश करें। आमीन। मैं हैरान हाँ कि जेड़े लोग खुदा की परस्तिश करते, खुदा ना अजीब तरीके नाल क्या करता है? तरक्की देता है, सरफराजी देता है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पर लोग जो थे वो जीरो थे, जब रूह उनके साथ आया तो वो हीरो बन गए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो जीरो से हीरो तो बने लेकिन रूह ना था। तो क्या हुआ? वक्ती तौर पर शोहरत मिली और वो मुरझा गई, लेकिन ईमानदार रास्तबाज हमेशा जिंदा रहता है। जिस तरह बाप इब्राहिम के साथ खुदा का रूह था, और आज भी हम उसे क्या कहते हैं? जिंदों का बाप, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। आमीन। तो हम थोड़े हैं, इब्तदाई कलीसिया भी 120 की जमात थी, तो हम सबको क्या चाहिए? रूह कुदस चाहिए, ताकि हम दुनिया पर छा जाएं। किस लिए? ताकि हम यीशु की क्या करें? मनाती करें। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी हम जाकर खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनाएं। आमीन। तो इससे पहले कि हम ये काम करें, हमें खुदा के रूह की क्या है? ज़रूरत है। हम देखते हैं कि अतवार का दिन जो है ये बड़ा, हम कहते हैं ये खुदा का दिन है। सारे दिन जो है ये खुदा के हैं। तो हमें हर एक दिन खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी है, खुदा की परस्तिश करनी है। यीशु ने क्या कहा? मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार, कौन से परस्तार? हालेलुया। साढ़े चर्च भी परस्तार होने चाहिए, केड़े? सच्चे। सिर्फ असलम भाई नहीं बल्कि दूसरों की भी चाहिए कि वो परस्तिश में क्या करें? आगे बढ़ें। अगर आप मसबे पर नहीं आ सकते तो आप नीचे बैठकर अपना मुंह खोलें, खुदा की क्या करें? इबादत करें। खुदा के लिए क्या करें? परस्तिश करें। खुदा के लिए अपना मुंह खोलें। कलाम में लिखा कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उससे बरकतों से भर दूंगा। पास्टर गिलमीरियो माल्डोनाडो, उसका जो चर्च है उसकी काफ़ी बड़ी कलीसिया है। तो उनके चर्च के नौजवान क्या करते हैं? मुझे खुदा के खादम बता रहे थे, उनके चर्च का मेंबर, उनकी जो यूथ के लोग हैं, नौजवान, वो चर्च में आते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में मुंह खोलकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। इसराइल के लोग क्या करते हैं? मुंह खोलकर दुआ करते हैं। और खुदा क्यों उन्हें बरकत देता है? क्योंकि वो खुदा से मांगते हैं। यीशु ने क्या कहा? तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं। आप बुता मुँह बैठे रहते। खुदा कहता है कि अपना मुंह खूब खोल तो मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। खुदा तदाद को नहीं, खुदा ईमान को, खुदा दुआ को, खुदा लगन को देखता है। आमीन। समसून कल्ला सी फिर हज़ारात की सी पारी सी। क्यों? इसलिए कि खुदा का उसके साथ है। अखियाब इसराइल का बादशाह था, लेकिन उसके पास रथ थे, घोड़े थे, तलवारें थी, लेकिन डरता किंदे को सी? कलाम सुनाया से ना पिछले दिन से एलिया को। एलिया नूं फड़न आए तो उन्हें क्या? ऐ मरदे खुदा। वो कहता मैं मरदे खुदा वा, जब मैं मरदे खुदा वा तो तुम फड़न आए? कहता समान तो आग आए तुहानूं 25 बसन करे, 25 बसन, 50 दे 50 बसन, 100 दे बसन, भावें 1000 आते। कहना मैं मरदे खुदा, उस मेरे नाल सारी बसन। बादशाह भी उन्हें डरते थे। क्यों? इसलिए कि खुदा का रूह उसके साथ था। आमीन। तो यीशु ने की क्या?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਸਮ करना है? इब्लीस को। आमीन। आइए खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 यीशु ने क्या कहा? मगर वो वक्त आता है कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्ती शुरू और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है, आमीन, कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और रूह कुदूस हमारा क्या है? मददगार है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो पलूस ਨੂੰ 10 ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, पलूस ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਗਏ, लेकिन जिद्दां ही रूह कुदूस आया तो की कहने लग गया कि अब मैं जिंदा ना रहा, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आमीन। तो खुदा का रूह हमें दलेरी देता है, खुदा का रूह हमें आसमानी बादशाहत की तरफ ले जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है बाप नंबर 14 आयत नंबर 26 में, लेकिन मददगार यानी रूह कुदूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन, हालेलुया। कौन सारी गलत समझाएगा? खुदा का रूह कुदूस। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? हालेलुया। रूह कुदूस साडा की है? उस्ताद है। फिलिप्पस ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾਲੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਦਾ? ਪਾਕ रूह कुदूस ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਕ रूह ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ तो तुसी किन्हां नूं दसना? उन्हां नूं जिन्हां नूं नहीं पता। जे तुहानूं ही नहीं पता तो तुसी अगे किसे नूं की दसना कि यीशु क्यों मरिया? यीशु दी मनादी की है? यीशु ने की किया? इरशाद इलाही। एक हुंदा हुक्म इलाही, एक इरशाद इलाही। इरशाद इलाही किसे नूं पता की है? मत्ती दी अंजील बोलो बाब नंबर 28 मत्ती की अंजील बाब नंबर 28 आयत नंबर 18 में यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। की बनाओ? की बनाओ? हालेलुया। ये हुक्म 11 रसूल वाली शागिर्द वाली नहीं, 11 शागिर्द उन्हें इस दुनिया तो ज़मीन तो जा चुके हैं ते अगे असी कौन है? हुण साडी जिम्मेदारी बनदी ना। यीशु ने खुदा बाप ने जिम्मेदारी किनू दी? यीशु नूं। यीशु आया, कलाम सुनाया, लोगों नूं आसमान से जाने का तरीका दस दिता। उस तो बाद रूह कुदूस के बारे दस्या। फिर अगली जिम्मेदारी यीशु शागिर्दां नूं दे गया तो शागिर्दां ने अगे किन्हां नूं दे दी? जिहड़े खुदा दा कलाम पढ़दे। तो जिहड़ा खुदा दा कलाम पढ़दा तो सुनदा, उहदी की जिम्मेदारी है? ये भाई असलम की कली जिम्मेदारी घर घर जावे तो कलाम सुनावे? नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आप खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ें। एक दिन आएगा खुदा हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर बढ़ा देगा। सबसे पहले ज़रूरत है हम रूहानी तौर पर बढ़ें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
फाइट योर वार ऑन योर नीज, अपनी जंग अपने घुटने आगे लड़ो। जिसम कादल दिता पलूस कहता मैं अपने जिसम नूं मारदा कुटदा। क्यों मारदा कुटदा? कलाम सुनांदा, सारी सारी रात दुआ करदा, ना सिर्फ अपने लिए करदा बल्कि कलीसिया लिए भी करदा। ते घुटनियां दे बल होकर जरूर दुआ करें। शर्मा ला दो, झाके ला दो, कोई मैनू की कहेगा कि दुआ करन लग गया। ज़्यादा असी शर्माने हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे शर्माएगा, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी उनके तो शर्मावांगा। तुसीं ऐन मूँह करोगे तो जो यीशु का वक्त आएगा वो भी ऑन मूँह करेगा। शर्माना नहीं, दुआ करें, रात को ज़रूर दुआ करें। आमीन। हम अरशाद इलाही की तरफ बढ़ेंगे। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस जाकर सबको मुझको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और उनको ये तालीम दो। केड़ी तालीम दो? मत्ती दी अंजील दी, मरकज़ दी अंजील दी, लूका दी अंजील दी, यूहन्ना दी अंजील दी, अमाल दी, अगे खतां दी, मुकाशफे दी। जे आप ही ना पढ़ते हो किसी को की तालीम देनी? हालेलुया। अगर किसी के पास खुदा का कलाम नहीं है, बाइबल मुकद्दस नहीं है, तो खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस प्रोवाइड की है तो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, मैं एक बाइबल खोली कि जब मैंने उसे खोला, किसी की बाइबल थी, तो उसके सारे वाइट से थोड़ी सी इशारत की थी, तो अंदर से बिल्कुल पंजाबी नवीं नकोर। मैं हिसाब ला लेने कभी खोली नहीं। हमारे पास वाइट, किसी को अगर जजमेंट करनी है तो पता लगाना कि ये कलाम को पढ़ता है, तो उसके घर जाके उसकी बाइबल को चेक करना। तुम बाइबल खुद ही दस देगी, यह बंदा कितनी की बाइबल पढ़ रहा है। बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो। यीशु ने क्या कहा? अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, तुम क्या हो? तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में कायम रहे। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे वास्ते हो जाए। तो कलाम को पढ़ेंगे तो उनको तो उसका भेद हमारे पास आएगा। कलाम को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे मौसर तरीके से हम दुआ कर सकते हैं। जो इस्माइल की मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि जो कलाम पढ़ता है वही दुआ कर सकता है। जो कलाम पढ़ेगा वही दुआ करेगा। और हमारे पास खुदा के खादिम थे, पास्टर टॉड आए, तो उसने कहा कि हम क्यों तरक्की करते हैं अमेरिका के लोग। मैं उन्हें पूछा कि तुम क्यों तरक्की करते हैं? उसने कहा, बताया कि जब मेरे बच्चे सो भी रहे होते हैं तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। की दुआ करता? बच्चा सुताया, इसराइल का खुदा तेरे बरकत दे, तेरी खुशबू इसहाक की मानंद हो जाए, तू आदले जाने मुबारक हो, तेरा टोकरा और तेरी कटौती मुबारक हो। ये की बोल रहे हैं? कलाम बोल रहे हैं। आमीन। जो कलाम के हवाले हैं वो खुदा को हम जब याद दिलाते हैं तो खुदा वही हमारे लिए करता है। तो जब तक हम कलाम नहीं पढ़ेंगे हमें दुआ करना नहीं आएगी। और जब तक हम नीचे बैठ कर मुँह खोल कर प्रस्तिश नहीं करेंगे तो तब तक हम इधर आकर भी प्रस्तिश नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर कलाम पढ़ें, प्रस्तिश करें और खुदा के रूह को मांगें। अगर हमें दुआ नहीं करना आती तो कलाम में लिखा कि रूह आहें भर भर के हमारे साथ दुआ करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से ईमान की किताब एक दफ़ा वही हवाला पढ़ेंगे, बाब नंबर 8।
आयत नंबर 34 से ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोल कर उस नविश्ता से शुरू किया जो उसे यीशु की खुशखबरी दी, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। आमीन, हालेलुया। तब ख्वाजा पानी में रूना पार गया और कलाम में लिखा है कि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चल पड़ा। आमीन, हालेलुया। तो हमें खुदा के रूह की ज़रूरत है। हम कलाम को तब तक नहीं समझ सकते, खुदा के मुकाशफात को, जब तक खुदा का रूह में ना समझाए। हमारा असल उस्ताद जो है वो खुदा का पाक रूह कुद्स है। खुदा के रूह कुद्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब यीशु गया चला, खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा, उसने अपना रूह भेजा है। किसने? यीशु ने अपना रूह भेजा है ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि वो हमें सिखाए, ताकि वो हमें बताए, ताकि वो हमें मुकाशफात के बारे में बताएं, ताकि वो हमें बरकत दे। जब हम लोगों के लिए दुआ करें तो लोग क्या करें? शिफा पाए। वो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमारी बुज़दिली जो है वो दलेरी में बदल जाए। आमीन। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। इस पूरे महीना जब हमने खुदा के पाक रूह के बारे में सीख रहे हैं, तो आइए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर दे। खुदा का रूह किसी का तरफदार नहीं। आइए उसकी मिन्नत करें। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह हम तेरे प्यासे हैं। ऐ खुदावंद रूह तू आ और तो अपने लोगों के दरमियान छुपस कर। ऐ खुदावंद इस चर्च को, इस कलीसिया को तेरे पाक रूह की ज़रूरत है। हम कमज़ोर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरा पाक रूह ऐ खुदावंद पाक है और ज़ोर आवर है। ऐ खुदावंद हम तेरे पाक रूह के प्यासे हैं, जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है। ऐ पाक रूह हम तेरे प्यासे हैं। पाक रूह तो हमें हिकमत का कलाम दे, हमें मुकाशफात अदा कर। पाक रूह तो हमें शिफा की नेमत अता कर। आइए खुदा के पाक रूह से नेमतें मांगना शुरू कर दें। वैसे कहीं खुदावंद जब मैं दुआ करूँ, पाक रूह तुम्हें दुआ को सुन ले। जब हम दुआ करें तो मुर्दा जिंदा हो जाएं। जब हम दुआ करें तो अंधे आंखें पालें और लंगड़े चलना शुरू कर दें, गुदरू गिरफ्तार आज़ाद हो जाए। आइए पाक रूह से नेमतें मांगना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ पाक रूह तू आ और अपने लोगों को छू ले। हमें नाम बनाम ऐ खुदा पाक रूह को भर कर दे दे। ऐ खुदा इस कलीसिया को भर दे। ऐ खुदा इन बच्चों को, इन नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को भर दे। ऐ खुदा इन्हें दुआ करना सिखा दे, इन्हें कलाम पढ़ना सिखा दे, इन्हें अपने साथ चलना सिखा दे, इन्हें अपनी राह दिखा दे। पाक रूह हालेलुया। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा पाक रूह को रहम कर, फजल कर और तेरे लोग जिसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आज के कलाम के वसीला से ये बरकत पाएं। आज के कलाम के वसीला से इनके दिल, इनके सोचे, इनके ख्याल, इनके जज्बात एहसास तब्दील हो जाए। ये ईमान की बानी कामिल करने वाली यीशु को तकते नहीं। ऐ पाक रूह तू आ और तू अपने लोगों को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। सारी बीमारियां, कमजोरियां पाक रूह तेरी आग से भस्म हो जाए, भस्म हो जाए और तेरे लोग तमन्नाई पाएं, तेरे लोग शिफा पाएं और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। हालेलुया। इसी तरह खुदा के कालिम
भाई असलम सामने आएंगे, परस्तिश करेंगे और इस परस्तिश के दरमियान अपने हदिया जात जो हैं हम खुदा के घर की खिदमत के लिए देंगे।